सारे केते बासना धूपकाठी बाहरिलानी लो मा कौ जगार कवि लिखि ना अमक धूपकाठी ग्राही पातक पूरा कदली ग्राही प्रभु जहा ग्रहण करती आम शरीर भितर अच्छी दुकान रे बिक्री होनी तुलसीदास रामचरित मानस कहले ये पुओ केमिति भगवान को आम पाइबा हैं अगुण पंचई दब टिके टिके ना सब कथा मन अच्छे अरूप प्रभुंकर रूपरेख किछि नाही निर्गुण जे निर्विकल्प जे अनंत से सविकल्प केमिति हेबे ना आपनक पाखरे जदि भक्ति भाव प्रेम विश्वास थी परिवार जदि स्वामी स्त्री की विश्वास न कला सारे शांति अछि टिके विचार करंतु सार मान आपण आपनक योग्यता को लेकिरी परिवार पोषुचंत किए मूल लगुच किए फूल गुंथुची किए कलम लिखुची माँ आमे दिन जाक परिश्रम कर आसी घरे पहुँचला बेलू स्त्री एड़ बड़ मुह कर गिना ताटिया फोपाड़ुव स्वामी स्त्री मेल नथिबो से परिवार शांति आसीबो जो परिवार स्वामी स्त्री की चिन्हि नहीं स्त्री स्वामी की चिन्हि नहीं सेठी होउछि नरक परिवार से परिवार शांति नाही अपर्णा देवी गोटिए पद लिखिले कहले पति जेबे करे पत्नी की संदेह पति जेबे करे पत्नी की संदेह पति जेबे करे पत्नी की संदेह पति नुहे ता जीवन भवे पूर्णमय नुहे आज्ञा कौन कहूना जो परिवार रे स्वामी स्त्री रो कथा एक नहीं चिंता एक नहीं से कोटिपति हेले भी से परिवार शांति नहीं से पिला माने भविष्य अंधार हो जीवो मु गोटिए कथा मां मानु को कहबा को चाहे पुराण जुगरे द्रौपदी बोली गोटिए नारी तार पांचुटा स्वामी आज्ञा पांचुटा पति द्रौपदी रो से 5 जनकर रुचि भिन्न तांकर तो महिला कमिशन हो नथला ना ये गोटे स्त्री की गोटे स्वामी कामड़ा पूरा हमर 3 थर पंचायत बसिला 5 जनकर रुचि भिन्न युधिष्ठिरंकर जहा रुचि भीमर ता रुचि नुह भीमर जहा रुचि अर्जुनर ता रुचि नुह अर्जुनर जहा रुचि नकुल सहदेवकर नुह गोटे नारी केमती एक सूत्र बांधी थिला वाह गोटे स्वामी की केमिति चलेइबो स्त्री जानिबा दरकार आउ स्त्री की केमिति चलेइबो स्वामी जानिबा दरकार गोटे से अपर्णा देवी आउ गोटे पद कहले एक प्राणराज दंपति भिन्न मात्र को छाया रे मानुष भिन्न मात्र को छाया ये सेबु थिले सती पति की जथा काया को छाया उभयंकर शरीर सीना अलग चिंता चेतना मन प्राण एक हवा दरकार मुसाड़ को जाऊ नहीं पुओ से दिन ये पाठ न पढ़ी धीवर भगवान पाद को धोईदेला कारण ता भितर थिला भक्ति भाव प्रेम विश्वास क्या धोईला राम को पाद धोईला किंतु प्रकृति रे ये राम को ये धीवर सीना धोईला हेले शिव कौ राम को डाकन मुझे यार ऊपर जी शिव से दशरथ पंगु आउ ना आज्ञा शिव आगर आग ना राम आग शिवंकर परम ठाकुर होउचंती किए से ना राम किंतु शिव आग ना राम आग ना दस्यु रत्नाकर जत बड़े वाल्मीकि हेले सेत बड़े दशरथंक घरे राम जन्म होइतिले क्या अंधमुनि को पुओ श्रवण कुमार जत बड़े राम नाम भजन करुतिले सेत बड़े दशरथंक घरे राम जन्म होइतिले ना
ये कौ राम बाबू ये दशरथ पुओ राम भी कौ राम को भजन करते ए पिले शंकर भगवान आग जन्म ना दशरथंकर औरसरु माँ कौशल्या गर्भरु जात होइथिबा राम आग जन्म नहीं आग शिव जन्म ना ताले शिव कौ राम को भजन करती आपण गायक लोक आपण कहूनाती मु गायक लोक बोली कोन जानिछे मो ठारु आउरी ज्ञानी भी बसछन्ती आपण माने हां तम श्री मो ठारु शिक्षित मो ठारु ज्ञानी भी आपण माने बसछन्ती गेडुआ मो चिंता करिवा दरकार शिव तो सृष्टि प्रारंभ रु अछन्ती कारण सर्वप्रथमे 3 जन सृष्टि हेले किए गोटे पद गाउची कवि हेले कालिदास बही होची कुमार संभव कला नमस्त्री मृत हेतु विहंग सृष्टि केवल आत्मने त्रय विभागाय पश्चात भद मुपे प्राक सृष्टि आज गोटे विचार आपण मान परि पंडित आगे देवी सृष्टिर पूर्व अरूप ब्रह्म विद्यमान थिले निराकार निरंजन तांको ठारु 3टी गुण सृष्टि है सतरज तम कड़े सृष्टि है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर राम सृष्टि होते ना कौ शिव राम को डाकुले ये राम को आ करू ये दशरथ पुओ राम तांको पूर्वरु आउ जने राम जन्म होते 3 जन राम ये धरा पक्षर जन्म नहीं सारी से 3टा वंशे कौ 3 वंशे ना जो 3 जन विश्व को आलोकित करती ये विश्व को आलोकित करती सूर्य चंद्र अग्नि ये 3 वंशे 3 राम जन्म ने आज आपण माने सुनिबे शंकर भगवान कौ राम को भजन करती कौ राम को भजन करती दशरथ पुओ राम आग 3 राम को आने आज विचार करा शंकर भगवान जदि राम को डाकती आग तो शिवंकर जन्म ये पुणी कौ राम कौन बापा गोटे पद शुणु कला बंदौ राम नाम समय हो गलानी ठीक अच्छे धीरे धीरे आस तुमर तो दुर्बलिया होता धीरे धीरे आस किंतु कौन हम मु तो शह शह राति पाला गाई गोटे श्रद्धा तापर अच्छी नाई आग अपेक्षा उठिलानी कौन कर बोधे कला बंदौ राम नाम सारे बंदौ राम नाम रघुवर आपण माने विचार करंतु 3 वंशे 3टी राम जन्म हेले कृषाणु कहले अग्नि अग्नि हाँ अग्नि वंशे जमदग्नि कौरसरु रेणुका गर्भरु जन्म ले परशुराम आपण निजे कहंतु परशुराम आग ना दशरथ पुओ राम आग नहीं परशुराम आग ना ताले शिव को शिव कौ राम डाकुले परशुराम को सेई कथा कहिबी हां हो बाप बस द्वितीय रे आसिले सूर्य सूर्य वंशर जन्म नले श्रीराम आज मते बेल नाई गोटे अंधविश्वास प्रहेलिका सृष्टि होइछि ओडिया रामायण रे आम ओडिया रामायण कहउछंती जे कुआडे चरु अन्न खाइले पिला हेले चरु अन्न खाइछंती किंतु पिला चरु अन्न द्वारा हेइनी सारा केते हेले गोटे नारी आज्ञा ठीक कथा कहलु किंतु गोटे औषध गोटे नारी गायनिक डिफेक्ट थब से खाइबो स्वामी संस्पर्श रे आसीबनी से औषध पिला करे दो सर हमका बाछा पिला करिवार क्षेत्र सृष्टि करि पारे चुप हेबो तम बाछा एटी कहना मत ए बाछा हे जाय मु खाली पदटे गाई दउची आज समाधान करिवार बेल नाही जगन्नाथ दास भागवत रे लिखिचंती कहले देव मानव हित कार्य जन्मिले दशरथ
ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାମର ଟିକେ ସିନା ମୋଟାଳିଆ କଲେ ହନ୍ତା ସିଏ ଯେମିତି ଝଡ଼ି ପଇଲାଣି ତା ଚାମର ବି ସେମିତି ଝଡ଼ି ପଇଲେ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗମ ଯେ ଦେବ ମାନବ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମିଲେ ଦଶରଥ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଦଶରଥଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମ ଗର୍ଗଠୁ ରାମାୟଣ କଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ନଳୀରେ ଦଶରଥଙ୍କଠୁ ବ୍ରହ୍ମ ନେଇଗଲା ସବୁ ରାବଣ ରାବଣ ଏଠି ଥାଉ କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଯଦି ସମୟ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ ଦେବି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ପରିଷ୍କାର ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ପରିଷ୍କାର ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ତାହେଲେ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶରେ ହିମକର କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମ ବଳରାମ ବଳରାମ ଆଉ ଜଣେ ରାମ କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କହିଲେ ସମ୍ବଳେ ବିଷ୍ଣୁ विष्णु जसा घरे जन्म ने कलिजुगर कल्कीराम ताले मौसा शिव कौ राम को भजन करती ना जो राम को परशुराम डाकती हाँ जो राम को बलराम डाकती जो राम को कल्कीराम डाकिबे दशरथ पुओ जहाँ डाकी ये दशरथ पुओ राम जहाँ को डाकिकी ब्रह्म हत्या पापर मुक्ति पाई जेतबले दशरथ पुओ राम श्रीराम आज्ञा रावण को बद्ध करिकी लंकापुर रे विभीषण को राजा करी वैकुंठपुर को जानती सेतिकी बेले देवता माने कहले रही जाओ राम सही छिड़ा हो कहीं की कौन लेखा है पढ़ तापर जीव कौन लेखा है लेखा है भितरे प्रसव निषेध कुआड़े लेखा है भितर प्रसव निषेध राम कौन प्रसव करे मुखुड़ा कि तू लेखा है भितर प्रवेश निषेध जाई परिवनी कहीं तमे पापी सेमती कलिजुगर गोटे राजा को पंडित घटिला राजा दुखद कहानी ओडिशा दुर्बल आसिला तो के खा कहला ए राजा तुम भौणी के बाहबू जदि तो दियो को रखी जगन्नाथ को नले समुद्र को पेंगी देवी ना चार राजा रामचंद्र गजपति रामचंद्र देव कौन कले पंडितंकर परामर्श ने कले पंडिते मु कोन मुसलमान झियो को बाहेबी ना कौन करबा आमे आम दियो को रक्षा करबा को हेले तुमको मुसलमान कन्या को बाहाबा को पड़िबो मो माँ सेतबले गजपतिंकर एते त्याग श्रीक्षेत्र मौड़मणि की सुरक्षा दवाई से दिन मुसलमान कन्या पानी ग्रहण कले महाराजा गजपति राजा रामचंद्र देव पंडित परामर्श नहीं सेतबले नियम थिला प्रत्येक दिन जगन्नाथ को दर्शन कले गजपति अन्न जल स्पर्श करी बेगम कन्या को बाई सारिबा परे जेतबले प्रभु को दर्शन करबा को जासंती से दिन पंडित माने कहले रही जा राजा तुम्हें विधर्मी तुम्हें मुसलमान तुम्हें जगन्नाथ को दर्शन करियो जाई परियो नाही कांदिले गजपति राजा रामचंद्र देव कहले केमिति आपण मानको परामर्श नहीं दियो रखिया हबो बोली मु बाइली मुसलमान दियो को आजी मु केमिति मो जगन्नाथ को दर्शन न करी मु न दर्शन न कले अन्न जल स्पर्श कला अंजलि रे जल मु पी पिंधु थी अंजलि रे जल
को दर्शन करिविनी मो जगन्नाथ को दर्शन न कले मु तो अन्न जल खाइबिनी आपण मानक परामर्श नहीं कि मु मुसलमान कन्या को विवाह कली मो माँ राजा रामचंद्र गजपति रामचंद्र देव दर्शन करिवे बोली बाहर थाई 22 पाहाच पाखे पतित पावन मो विग्रह निर्माण पहंती तो परामर्श नहीं बोली राजा गोटे प्रशस्ति कथा आले मुक्ति मंडप पंडित को न पचारे केमती हो पार न पचारे कौन परामर्श नहीं पारे नाई शेष पंडिते तांको धमक दिगला हत्या करने से चलीगले नरसिंहपुर से समाधि आउ साड़ को जीवी नहीं मो कहिबार तात्पर्य से परिस्थिति दशरथ पुओ राम कर देवता मान कहले रही जाओ तुम्हें ब्राह्मण को बध करिछ गोटे ब्राह्मण को मारिले केते पाप लिखिले व्यास बही संस्कृत महाभारत कहला ब्रह्मवध सहस्रेण गोबधेन बाबू शिशुवध समाजुक्त शिष्य तु कुल हत कहले 1000टा ब्राह्मण को मारिले जेतिकी पाप गोटे गाय की मारिले सेती पाप ये बे हमें बाछुरी की क्षीर न दे मारिकरी खाली कुकुर रखिकी ताको एंते आउसुछ सारे हमर दीटा मु कहले कोन आम घर तो रखिले हां हे छाडू बुझानी 1000टा ब्राह्मण रे जेतिकी मूल्य गोटे गाय रे सेतिकी मूल्य गोटे माँ जदि मरीगला छोट पुआटे जन्म करी से गाय क्षीर पीकरी मनीष हम कुकुर क्षीर नुह आम गाँ सुकुटा डबा क्षीर बचीगला तू पाटिकना से तोरी गाँव सब अच्छी मो कहिबार तात्पर्य हे बाबू आज्ञा तुम्हें तुम माँ को जन्मदात्री की माँ डाकिले भी गाय की माँ डाकिबा को बाध्य कारण गाय क्षीर तुम्हें खाइछ मो माँ मते एबे क्षीर दे परिबो ना किंतु गाय क्षीर मु खाइबी हाँ मरिया जाए गाय आम क्षीर दे मैं तुम रखी क्षीर बिरा जी आपण मैंने बसन सब शुणु हाँ बाबू सार जे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहले देवता माने कहले आपण ब्राह्मण बध कर पापी वैकुंठ को जापरें दुख मन ठाकुर फेर फेरिला बेले आपण मानकर देवता मानकर उपदेष्टा किए कहलो विश्व सांबादिक मालो विश्वर सांबादिक जणे से हेले देवर्षि नारद तांको ना नारद काईकि ना नास्ति रद जहस नारद नारंग ददाती मुको पान खाइलेनी पान खाइ होनी नास्ति रद जहस नारद नारंग ददाती ति नारद ना रद कहिले दांत दांत कार नाही पिलांकर नाही ये कुनी पोत्र जन्म हला तार दांत थला ना निष्पाप दांत जार नहीं नारद अंग को पाप स्पर्श करे ना नारंग कहले खबर घाटी देवी खाऊ घाटे ना घरे भारिजा जाबुड़ाटे पकेला एठी भारी घाट हो ए बाबू खबर जे त्रिभुवन रे दियंती से नारद नारंग कहले खबर खबर देवर्षि नारद विचार कले कले अरे 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 राम जाइथिले वैकुंठपुर को ए बापा र कुरकुरना राम जाइथिले वैकुंठपुर को आज देवता माने स्थान देई नांती दुख मन रे फेरुचंती तांको टिके परामर्श दबो ना बात आपण मानक जीवन रे जे दुखे रे सुखे रे परामर्श दियंती से परामर्श दाता ठीक आउ जण जण अछंती जेंती 6 माण 8 गुंठी रे भगिया सारिया बिलस नहीं चली गले सी परामर्श दाता हेलो ओडुआ ठीक ए बाबू रो ये ठीक नारद पहुँचले गोटे स्वर मु पकेबी आज्ञा कहीं पकई न था कहीं पकेबे स्वाधीनता संग्राम जिलाई वीरमाटी खोर्धा माटी घाउड़े पाटी कर तुम खोर्धा छाती हाथ बढ़ तू कि वीर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से स्वर झंकृत होता आज से कवि गायबी जो कवि लेखा को जगन्नाथ भल पाती जो कवि लेखा को पढ़ला बंगाली माने कहले आमार कवि जयदेव से जयदेव लेखा जो स्वर झंकृत होता साबरमती आश्रम से स्वर भल खाए कहता कहीं अस्वीकार करें ना से भी माने अंग भंगी देखू पाठ कौन कहबू गाइबा लाइन जानिनु गाइबा लाइन एटी शिखिबू केवल तुमको कहूचे आपण मान ना नारद जाउचंती कोठी की राम को पाखकू
गोटे पद बदे गाई दो ना पड़ेगा कहला मणिमय मकर मनोहर कुंडल मंडित गंड मुदारम मणिमय मकर मनोहर कुंडल मंडित गंड मुदारम मणिमय मकर मनोहर कुंडल ये पीत बसना मनु गत मुनि मनु पीत बसन मनु गत मुनि मनु पीत बसन मनु गत मुनि मनु पीत बसन मनु गत मुनि मनु सुर सुर बर परिबारम मणिमय मकर मनोहर कुंडल मंडित गण मुदारम मणिमय मकर मनोहर कुंडल देव ऋषि नारद ये प्रवेश होइले मणिमय मकर काहींकि दुख करिच राघवे बोइले मणिमय नारद पहुंची गले दुख मनर वैकुंठपुर प्रत्यावर्तन करुचंती मर्यादा पुरुषोत्तम नव द्रुबादल कोदंड धारण राघवेन्द्र सरकार भगवान राम को देखी नारद कहले कहले ठाकुर कुआरे जाउचंती की बसी मनटा भल ना कौन होइछि मु पापी बेली देवता मैंने बैकुंठपुर मत जगह देले मु बर्तमान जाऊँगी हाँ आपण पाप करचंती कुआरे जिबे मु जाऊँगी सेलुन को काईकी नंदा है आसी चुप लंडा हेले पाप चल जाए केमते जीव पाप प्राश्चित एत वेदमत कले हेब शुद्ध चित्त कौन कले पापर मुक्ति हेबी देवर्षि किंतु सेतबेलार प्राश्चित मु आलोचना करूची किंतु पापर मूल मुक्ति है बापा कौन तुम छिंडू नहीं कथा है पुआ है से पाचन कौन तु मु तो देखुची जे से इलेक्शन में स्टांड करथो तार भी एती कथा नहीं र तेणु पापर प्राश्चित कौन ना अनुताप तेणु आपण गोटे काम करंतु कौन कले मोर पाप मुक्ति हबो राम नाम कर भजन प्रभु कौशल्या सुत हे राम सुत ये कले बरु अघ टूटी भाईकु हे बाबा हाँ सैला तो हे कौशल्या नंदन हाँ 10टा बाजिला बड़ेबा गोटे अचा गोटाए अचा सब रही अचा तो मरीज समय अचाटा मरज हाँ हमर घिरी घिरी बुले दियो ये गोटे पदरे छिड़ी जीव दशरथ नंदन को कहले किए देवर्षि नारद कहले तुम्हें राम नाम भजन कर मुक्ति पाइब हेले एक कथा सुनी राम र हां मु पाला सारिबा परे गालुआ अनुष्ठान कहिबे कि सनातन दास तुम्हें सनातन दास को पैसा नब ना गाय को सनातन दास को नब नहीं आ ये तो राम ये कौन राम को भजिबे राम सुनी हसिथिबे सेठी नारद कहले कहले आपण केई दिनर राम मु 52 वर्ष केई दिनर राम आपण आपण का आगरु परशुर राम बा आपण मान ए पुओ ए कल तुम आगे बसी बोली ना आगे बसिबन तुम बसिल अड़ुआ हां ये तुम्हें सबुतक राम सेठु सृष्टि कोठो आत्मा राम गोटे पद कहूँ आपणकर ये गौड़ीय वैष्णव कवि अभिमन्यु सामस ए बालिया शांत होता देखे केमती फिल्म स्वर या भितर पशि किंतु से स्वर खराब स्वर नहीं हमर फिल्म स्वर गाइबो हमें सब फिल्म खराब नुह देखा फिल्म स्वर कला ये आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण
हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण हे कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद तू आखी मो आईना तेणु हे पुओ से आत्मा राम हाँ जे समस्त भीतर एक राम और देश कुमारा वाह दूसरी राम के घटे घटे ए जगत प्रसारा बसारा एक राम दशरथ को बेटा वाह दूसरी राम घटे घटे में बैठा वो ए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम डाकिला आत्मा राम को पाप से राम को भजन करी पंडित दस्यु रत्नाकर होते बाल्मीकि से राम आज्ञा बलराम पुरा कहली कि कृष्णकर ग्रज प्रतिमा हौ सार जी आज्ञा से राम को डाकिले कौन हम ना रा शब्द चारण मात्रे बहिर्निर्जात पातक राम दुईटी अक्षर केमिति सृष्टि होईछि आपण रा को उच्चारण कले पाटी खोली है जीवा पाटी कौन हम रा कहले रा 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 कहलु रा पाटी खोली ही गला खोली है गला रा शब्द उच्चारण मात्रे बहिर्निर्जात पातक पातक पुनः प्रवेश मात्र म वर्णपी कपाटक हाँ म गोटे एमिति अक्षर से अधर ओष्ठ को बुझीदब वाह रा कहला बेलू शरीर सबुतक पाप पड़ेब काले से दुष्ट दुर्जन पापरू ए शरीर में प्रवेश करिब बोली हाँ म वर्णटा को कबाट बंद आज्ञा रा म रा मो। ओठू माड़ी बसिक धरचु का तो मन मन हो रा म कला जेबे तुड़ी की प्रश्न पचारि हाँ मु ताला क्षेत्र को आसिले तो से पचरा पचरा बहु कटु कथा से कही मुझे किसी कहूनी ना ना काली तो को आगे होगा नाई नाई ए पुओ आया हाँ ये पृथ्वी सूर्य चारि सूर्य चारिपटे पृथ्वी बुलुची की बासुकी सर्प वेद पोथी तो से नथिला निगम थिला कौ पोथी की चोरी कला शंखाचूर अरे बापा विलंब नहीं पुरुणा अनुष्ठान हाँ दिवस अधिवास अली आनंतु जीवा कला जेबे तुड़ी की राम पद तला तुड़ी की जेबे तुड़ी की जेबे तुड़ी की आये राम पद तोला तुड़ी की आउ लखे चंपा देले तुड़ी की चंपा देले तुड़ी की से जमती करे कौन मत आसेनी देखा ए बोल न सारे टिकी सब आसी ओजना दस सारे वो पे टिकी लखे चंपा देले चंद्र लखे चंपा दे किंतु ये इठी दरकार नहीं सारे है तो भल लगुची भल लागिबो मिठा किंतु भारी अडुआ कला लखे चंपा देले चंद्र ये हजारे पूजिले हर गौरींकी सम बसे पाद आशीर्वाद अली पंडित मंडली नना हाथ ये दियो रामपद तल दूरी की पुरुणा अनुष्ठान विलंब करिले भल कथा हब नाई तुड़ी की द्वितीय ठाकरे भत्ता भाई मोर आसी देवटी बुझाई तुड़ी की रामपद तल दूरी
କରିବାକୁ ଆଉ ନାଇଁ ବେଳ ତୁଳିକି ଚାରିପଦ କଥା ମୋର ପାଲାର ସମୟ ତୁଳିକି ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ସନାତନ ତୁଳିକି ରାମ ପଦ ତଳ ତୁଳିକି ଅଧିବାସ ଅଳି ଦେଲେ ପୁଣି ନନା ଏବେ ଯିବ ଚଳି ତୁଳିକି ରାମ ପଦ ତଳ ତୁଳିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ସେହି ଦେବା ବନମାଳୀ ତୁଳିକି ରାମ ପଦ ତଳ ତୁଳିକି ଅଳି ଅନୁକୂଳ ନ ମିଳିଲେ ଯାଇ ହବନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଅଧିବାସ ଅଳି ତ ଦେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ଆଉ କଣ ଖଣ୍ଡା ଦେବାଇ ଦେଲେ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବାର 100-200 ନେବେ ନା ଆଉ ତମେ 500 ନେବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଦିଅ ଲେଟ୍ ହଉଛି ସେମାନେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନା ହଉ ଏହିଠାରୁ ଦାସ ପୁଅ ମାଗୁଛି ବିଦାୟ ଜୀବର ଧନ ଧନ ଜୀବନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ଜୀବର ଧନ ଗଲା ବେଳେ ନନା ପୁଅ କରୁ ଅଛି ଅଳି ମାଗ ଭଉଣୀ ମାନେ ହୋଇଅଛ ମେଳି ଜୟ ହେ ଶଙ୍କର ଆଉ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ଦେବ ବନମାଳୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧାରୀ ବନମାଳୀ ଜୟ ଜୟ ହେ ଶଙ୍କର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖଣ୍ଡ ମଉଳି ହେ ଶଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜୟ ଜୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ନୃସିଂହ ତାଙ୍କର ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାଣ ଜୟ ହେ ଶଙ୍କର ଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଗାୟକ ଜଗତ ଜଣା ଆଜି ଠିକ ହବ କି ପଣ୍ଡିତ ହେବ ଆଜି ବାଟ ବଣା ଜୟ ଜୟ ହେ ଶଙ୍କର ବାଟ ବଣା ସେ ତ ହବ ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ମହା ଚାଲାଖିଏ ଟୋକା ଯେତେ ଜଣ ଥାଆନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ନିଶ୍ଚୟ ପାଲାରେ ହବ ଲେଖା ଜୟ ହେ ଶଙ୍କର ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ 2 ଜଣରେ ବି ହବ ଗାୟକ ସନାତନ ଦାସ ମୋ ପାଖରେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପାଳିଆ ମରିଗଲା ଏଇ ଗାଲୁଆ ଗାଁ ବାଲା ଯାଇ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ମୋତେ ନେଇକି ପୂଜା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୋଗ ବସେଇଲେ ନହେଲେ ବି ମୁଁ ଗାଲୁଆ ଆସିନଥାନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ କାରଣ ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ ଦଳମେଳ ଗାୟକର ପାଲା ସିନା ପଇଲେ ପାଳିଆ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ 2 ପଇସା ପାଇବେ ମୁଁ ତ ପାଲା ଗାଇବିନି ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ମନା କଲି କହିଲି ବାବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ପାଉଛ ଯା ବୁଲିକି ପାଲା ପାଲା ଗାଇ ପାରିବିନି ଏବେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କଲେ କହିଲେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯାଉଛ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତମକୁ ମୋ ରାଣ ବେଶୀ ଜୋରରେ ରଡିବନି ତାମାନେ କଣ ଏ ସନା ଦାସକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି 4 ଜଣ ନୁହଁ କାଲି ଆଉ ଗୋଟାକୁ ବାହାରି କରିଦେବି 3 ଜଣରେ ପାଲା ଗାଇବି ମନେ ରଖ ସନାତନ ଦାସ ଭାବନା ମୁଁ ଜାନୁ ହରା ହୋଇଛି ଦୁର୍ବଳ ଭାଷା ଗୋଳ ମାଳ ହେଲେ ହେବି ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଥରେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସବୁ ଭୁଲ କରିଦେବି ଆରମ୍ଭ କଲ ପାଲା ଭଗବାନ ରାମ ରାମ କିଏ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ ନା କୋଉ ରାମ କହିପାରିବ ପ୍ରକୃତ ରାମ କିଏ ସିଏ ଏ ପରଶୁରାମ କୁଆଡେ ରାମ ନୁହଁ ଯମଦଗ୍ନି ପୁଅ ରାମ ନୁହଁ ଆଉ ତାହେଲେ ସେ କିଏ ଯେତେ ରାମ କେହି ରାମ ନୁହନ୍ତି ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ ନୁହଁ ଯଦି ନୁହଁ ତାହେଲେ ଏ ପଦଟା କାହିଁକି ଗାଇଲ ଦେବ ମାନବ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଉ ଜନ୍ମିଲେ ଦଶରଥ ଏ ପଦଟା କାହିଁକି ଗାଇଲ ଦେବ ମାନବ ମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଦଶରଥ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ
भगवान राम दशरथ किए किए से आम चिन्ह ना आज आम महात्मा गांधी की जय कही स्वाधीनता दिवस पालन करुचे आम पिला माने आउ 50 वर्ष पर महात्मा गांधी की भगवान कही पूजा करी पुणी मंदिर तैयारी करिवे ताहले महात्मा गांधी कौन साबरमती आश्रम रे महात्मा गांधीर कर्म कौन थिला आम पिला कौन जानिछंती पूजा करिवे सेई भली होची भगवान राम जन्म नहीं देव मानव हित कार्य देवता मानक पाई मानव मानक पाई हित कार्य रे सेमानकर मंगल पे कौन राम जन्म हेले आज्ञा ये ठीक जदि एहा ठीक अच्छा आपण जितकी ज्ञानी माने टिके विचार करंतु ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कौन कहले सर कहले कहले दृष्ट निबारी संथ पालु तुनाथ परम दयाळु तुनाथ परम दयाळु तुनाथ परम दयाळु ताहले राम का पे अवतार ही देला कहा पाई तुम रामायण तो उल्टा ही गला सरी गला तुम रामायण आउ तमे जो रामायण कहल छोट छुआ से माने भी सुनिछंती शिखिछंती दृष्ट निबारी संथ पालु तुनाथ परम दयालु अच्छा जे दुष्ट को मारिवो से दयालु न अलेक्जेंडर आसला हाणी हाणी चलला चारिआडे विश्व विजयी वीर बोलेवा पाई चिंता कला ता माने से भगवान दशरथ वीर्यरु राम जन्म हेनी ना मिछ केमिति कला सुनारे मन भाई रामायण टा कोठी आम कौन रामायण देखीचे किए लिखी वाल्मीकि लिखी आमे कहले वाल्मीकि कहले आमे कहले उपेंद्र भंज कहले किंतु रामायण को आमे चिन्हिले ना ना रामायण को चिन्हवा पे सनातन दास तुमको आउ 20 वर्ष लागिवो आउरी 20 वर्ष सुनारे मन भाई ए देह गोटी अयोध्या बोलाई रे मो मनुआ बाई दशरथ 10 द्वार कही मनुआ बाई दशरथ 10 कही मनुआ बाई दशरथ किए ना तू हूँ दशरथ मु जने दशरथ आपण माने जने जने बसिचंती विज्ञ प्राज्ञ आपण जने जने दशरथ रथ जार 10टा से दशरथ अच्छा रथर अन्य नाम कौन सर कौन ना अंग जार 10टा अंग प्रति मुहूर्त रे कार्य करे से दशरथ आम अंग प्रति मुहूर्त रे काम करुछि काली पाला गाई सारली मारुटी कर देह तो भल नाही जिते बेले मंगुली पास करली मो गाड़ी रे ते भारी जोरे झाड़ा लागिला कहली पिले मोर जीवी रे मते शीघ्र को टिके आग नियम टिके गाधेई पड़े झाड़ा टिके जीवी नौ नौ गोटे पेट्रोल टांकी भितर मते पुरेली मुझे पेट्रोल टांकी की जाए से पानी बाहर किए गोटे झाड़ा बसी पड़ी एति मल गदा कहली बोपालो प्राण ढे गला पिले मते मारी देव रे मते तू नहीं जा कहीं ना इंद्रिय हूँ मनुष्यर 10टी
ପାଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଦଶରଥ ହେବେ। ଆଉ ଯାହାର 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠିକ ହେଇଯିବ ତାର କେତେଟା ଭାର୍ଯ୍ୟା ହବ ଜାଣିଛୁ? କେତେଟା? ଏ ପିଲା ଗୁଡାକ ସବୁ ଭୁଲ କଲେ। ଆଉ କଣ ତମେ ସବୁ ମୋର ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ଯଦି ସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡାକୁ ଉଠେଇକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡିବ ମୋ ବେପାର କେମିତି ଚାଲିବ କିରେ ବିଲେ? ମୋ ଦଣ୍ଡି ବଟକରା ସବୁ ତ ତମେ ଉଠେଇକି ବିକିଲ ଚାରିଆଡେ। ଆଉ ମୁଁ ଏକୁ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡିବ ତାକୁ ମୁଁ କଣ ଆଉ କୋଉ ମଞ୍ଚରେ ଗାଇପାରିବି? ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ଉଠା, ମୋର ଟିକେ ଏଥର କମେଇ ଦିଅ। 150 ବିଷୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉଠେଇ ସାରିଲଣି ତମେ ମାନେ। ଆଉ କେତେ ବିଷୟ ମୁଁ ଶିଖିବି? ଗୋଟେ ବହି ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଅତି କମରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ବହି ଦରକାର। ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ କିରେ ବାପୁ? ନା କୌଶଲ୍ୟା ଯେ କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା ଆଦି 3 ରାଣୀ ସେହିରେ ମନୁଆ ବାଇ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ମୈତ୍ରୀ ଯିଏ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ନିଜେ ଆୟତ କରିବ, ତାର 3ଟା ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବେ। ସେ 3 ଭାର୍ଯ୍ୟା କିଏ? ନା ଜଣେ ହେଲା ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଜଣେ ହେଲା ମୈତ୍ରୀ, ମୈତ୍ରୀ, ଜଣେ ହେଲା ପ୍ରୀତି। ଏହା ଆମ ପୂର୍ବଜ ପୁରୁଷ ବାଲ୍ମୀକି 3ଟା ରାଣୀ କରିକି 3ଟା ନାଁ ଦେଲେ। କୌଶଲ୍ୟାକୁ କରିଦେଲେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, କୈକେୟୀକି କରିଦେଲେ ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ, ସୁମିତ୍ରାକୁ କରିଦେଲେ ପ୍ରୀତିର ମୈତ୍ରୀ। କାହିଁକି? ରାମ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଗଲା, ଦେଖ ପ୍ରୀତି କେମିତି ବାହାରିଲା ତାଠୁ। କେମିତି କହିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୋ ମା, ଭାଇ ଭାଉଜ ନୁହ, ସେ ତ ବାପା ମା ବନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେବା କରିବା ତୋର ପରମ ଧର୍ମ। ଉତ୍ତର ଦେଲା ସୁମିତ୍ରା ସେଇଠି। କଲା ବୋଇଲା, ସୁମିତ୍ରେ ପୁତ୍ର ସେବିଧି ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଜାଣି। ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଲାଗି, ଆରେ ଭଲା ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଲାଗି। ନିଦ୍ରେ ସର୍ବସର୍ବ ଋତୁ ହରିବୁ, ଦିନିରେ ସର୍ବସର୍ବ ରହି ହରିବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଣିରେ ମଦ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗେରେ ମଦ ଯାଉଛି ସରେ, ମାୟାବୀ ମଦ ଯାଉଛି ସରେ। ସନା ଦାସ ଭାବୁଛି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। କଣ ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? 5 ଦିନ ତାକୁ ମାରିକି ଯଦି ଖାଇ ନଦେବି ମୁଁ ନୃସିଂହ ଅବତାର। ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବଧୁ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ ବଡ ମାୟାବୀ ଅସୁର ପୁବେ। ସୁମିତ୍ରା କହିଲେ, ଯା ପ୍ରୀତି ପ୍ରେମର ଆସରା ବାଣ୍ଟିଲା। କୈକେୟୀ ଆପଣ କହିବେ ମାୟାବିନୀ, ବେଇମାନ, ଗୋଟେ ହାରାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ରାମ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ବନକୁ ପଠେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତର କଥାଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କଣ ସେ ଜିନିଷ? କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ରାଗ ପାହାଡିଆ କେଦାର। ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି, ଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସୁନାଦାସ ପାଲା ଶେଷ, ଆଉ ନାହିଁ। କଲା ବିଖନ ଭାଲ ଲେଖନ ବର୍ଣ୍ଣ, ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଚଣ୍ଡା ନଳେ ଦହନ, ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଚଣ୍ଡା ନଳେ ଦହନ,
পঠন কষ্ট অত্যন্ত রে কষ্টর চম্পনে কষ্টর বলকিরথী উদমদারে সে দণ্ড ভূমি ভাবে প্রধারে সে জন্মপানি ভাবে সবারে সে জন্মপানি ভাবে সবারে নহি গীতি গুণ গীতি রে গুণ গীতি রে যে কাউ হইলে আসি প্রসন্ন রে বড় কামনা পূর্ণে করলে প্রদান রে পঞ্চে বুজুগ ছপন গন্ডা বরণী হেব ব্রহ্মাণ্ডে খণ্ডা সীতা হরণ নিঃসে মরণ এ কথা জান রে সেତେବେଳକୁ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାଇଲାଣି ଦଶରଥ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଦଶରଥ ଜନ୍ମ ହେଇନି ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାଇଲାଣି ତା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରଶୁରାମ କଥା କହୁଛି ଏଇ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲା ରାମ ଜନ୍ମ ହବାର 36 ବର୍ଷ ପରେ ଦଶରଥ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କବିଟା ଗୋଟେ ଗାଲୁଆ ଗାୟକଟା ରାମ ଜନ୍ମ ହବାର 36 ବର୍ଷ ପରେ ଦଶରଥର ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇଛି ପ୍ରଥମେ ରାମ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଅ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ରାମଙ୍କର ନିଶ ଦାଢ଼ି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଛ ଅଛି 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 ରାମଙ୍କର ନିଶ ଅଛି ରାମଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଅଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗା କୋଉଠି ଯୋଉଠି ଭଞ୍ଜ ସମ୍ରାଟ ହେଇଗଲା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସେ ଜାଗାଟା ନାଁ ହଉଛି ଓଡଗାଁ ରଘୁନାଥ ଆପଣ କାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ରାମଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଅଛି ଆପଣମାନେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗାୟକ ଯାହା ଗାଇବ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ସେ ଗାୟକ ସିଆ ଗାଇବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି ପଚାରିବି ଏତିକି 5 ଦିନ ଯାକ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯେହେତୁ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଯଦି ରାମଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଥିଲା ବା ନିଶ ଥିଲା କଟାଗଲା ରାମଙ୍କ ନିଶ ଦାଢ଼ି କିଏ କାଟିଲା ଆର ଗାୟକ ଟିକେ 5 ଦିନ ଭିତରେ କହିବେ ଆଉ ଯଦି କହିଦେବେ ମୁଁ ଭଗବତୀ ରାଣ ପକଉଛି 5 ଦିନ ଯାକର ପଇସା ନେବିନି ଆର ଗାୟକକୁ ଦେଇଦେବି ଟୁନା ଭାଇ 30 ଟଙ୍କା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ହଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ 30 ଟଙ୍କା ବୋଲେ କିଛି କମ୍ ବୋଲି ଭାବିନି ପୁଅ ଏଇ 30 ଟଙ୍କାର ସୋରିଷ ଯଦି ମୋ ଭାରିଜା କିଣିଦେବ ଆମେ 2 ମାସ ଚଳିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଟୁନା ବାବୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ହଉ ତାଙ୍କ ସପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହଉ 5 ଦିନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ନାହିଁ ରାମ ନିଶ ଦାଢ଼ି କାଟିଛି କି ତମେ ଆର ଗାୟକ ଆସିକି ଏତିକି ଉତ୍ତର ଦବ ଦଶରଥ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ରାମ ନା କଳାପନେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ ନିଚୟ ভ্রমুরি চলরে মানস ঘুরি ভ্রমুরি চল চলা পব দেখিকি ভয়ে হেলা অথয় হেলা তয়রে মানস এবে হেলা তয়
पुराण पृष्ठार गोटे बाबाजी थिला ता ना विश्वरबा आज्ञा सारे माली सुमाली इत्यादि देवता मान को डरिकी जाइकी पाताल लुचिले से बाहर की आसुना आपण मैंने भय करतुनि जाऊना बसा घर को तार ता फोन बर्तन लगी नृसिंहता पचार राम निश दाढ़ी किए काटी खाइबनी राति जाक प्रश्न पचार चली फोन कर राम निश दाढ़ी किए काटी आज्ञा मत पचरा जा ना मु शुणी मु तो कष्ट आसिकी पहुँचली शरीर असुस्थ शोई जा केवल मत मो पिला कहले सूर्य पृथ्वी चारिपटे पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुलुची आज्ञा आज्ञा सारे एटा गोटे चिंता कले बड़ प्रश्न बासुकी नागटा पृथ्वी की केमती धरला ए दीटा कथा सूर्य आउ पृथ्वी पृथ्वी कहीं बुलुची सूर्य चारिपटे एटा आम घर पाठ जगन्नाथ संस्कृति आमे सदा बेले पूजा करुचे जेते बेले पूजा करने को जाऊे पुरी जाऊे क्या देखा जाऊच सारे जगन्नाथ तू बोपा मुंड ना जगन्नाथ कहला जगन्नाथ को देखा जाऊँ तमें कहीं जगन्नाथ को देखा जाऊन ना गोटे पद प्रमाण दूची तमें क्या देखा जाऊच पुरी की कहला थका मन चलो जीवा ये चोखा नयन देखिबा थका मन चालो जीवा चका नयन देखिबा थका मन चालो जीवा शंखनाभि मंडल रे शंखनाभि मंडल रे नेत्र पखारे बा थका मन चालो जीवा जे पर्यंत निज चक्षु को निर्मल करिनु से बेल पर्यंत तो निर्मल हेनु ना ना पाला जिते बेले मु पेंडाल को आइली अनुष्ठान को पचारली कहली कौन करिछ ना सार कहिथिले आपण कुशला माछ करिछ मु कहली आहा आण आग बजे दिए दी पारे मो जहा होची हो पाला हेले हो न हेले नाही से माँ को मानिया को पड़ो आ कोशला माछ पूरा छाणी की रखी 5-6 पीस झोल कर 10 पीस बजेदेली 10 पीस बजेली छणा माछ जो तो छाणी की धोला से माँ 10 पीस बजेली कहीं मो आखि कि से भल देखा गला बोली मुझे खाईदेली जदि मो आखि कि से भल देखा जाई न था हाँ से माछ तरकारीटा जदि कालिया पोड़ी जाता से छणा माछटा जदि पोड़ी की अंगार हो जाता मु खाई था ना ना प्रथमे हे बाबू माने पाला देखा अर्थ केवल कहानी गप नुह पालार अन्य नाम हूँ दर्शन शास्त्र किसी शिखिबा दरकार आग निजर दर्शन इंद्रियटा को ठीक कर जे पर्यंत दर्शन इंद्रिय ठीक न करिछ से पर्यंत तमें कह पुओ बाहा होउनी झियो बाहा होउनी घर प्रतिष्ठाटा हेला नहीं मार्केटा पत्थर मिलू नहीं इत्यादि इत्यादि मनरे विकार सृष्टि हम जो दिन दर्शन इंद्रिय ठीक हो तमें जन को पाइब क्या पाइब दर्शन इंद्रिय ठीक हेले आग माँ को पाइब तापर बापा कथा देखिए कहीं साल बेग कहले कहले बाटरे बाट मंगला भेटी बाठर नला बाटरे बाट मंगला
ଦେଖିବା ଅଠର ନଳା ନେତ୍ର ପକାଳିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ବହିରେ ତ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯୋଉ ବିଷୟ କରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ରାମାୟଣ କଲ ରାମାୟଣ ଉପରେ ପଚାରିଲ ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ତାମାନେ ତମେ ପାଲା ବାଲା ନା ପଇଡ ବିକା ବାଲା ତମେ ଯାହା ପଚାରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା କହିବ ତମେ ଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନହେଲେ ପଇସା କଟିବ। ରାତି ପାଇଲେ ବସା ଘରେ ଶୋଇଥବ ଗାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିବ ସାର୍ ଆଜି ରାଘବ ପାଣ୍ଡବୀୟ ହବ ଆଜି ମାଘ ହବ ଆଜି ନୈଷଧ ହବ ଆଜି କୁମାର ସମ୍ଭବ ହବ। ଯଦି ଯୋଉ ଗାୟକ ଗାଇ ପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ଠିକ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲେଖିକି ବେକାର କରିକି ଲାଭ କଣ କଲ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଠିକ କଲେ ଆଗ ଆମେ ମାକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ମାଟା କିଏ ନା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା। କୋଉଠୁ ଆଇଲା ସିଏ ନା ଭଗବାନ ରାମ ସୀତା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାବଣ କୋଳେ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ପଳେଇଛି। ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇନି ଆଜ୍ଞା ଆକୁ କି ଭୁଲ କହିପାରିବ ଆଜ୍ଞା? ନା ନା ଏ ମା ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇନି ଭୁଲ। ରାବଣ ଜମା ସୀତାକୁ ଦେଖିନି ଆଖି ଆଉ କଣ ଆଉ ମୋ ରାବଣ ତା ଜୀବନରେ ମରିଗଲା ପଛେ ସୀତାକୁ ଦେଖି ପାରିଲା। ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କଣ ସତ? ମୁଁ ମୋ ଘରୁ କହୁନି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଲା ବହି ଜ୍ୟୋତି ବେଶ ରାବଣ ଯେ ଆସ ଭୁଜକୁ ଛପାଇ ଆହା ଭୁଜକୁ ଛପାଇ ଆହା ଭୁଜକୁ ଛପାଇ ଏ ଗୋସେଇ ଆଜି 4 ଦେଖୁଛ ପାଳିଆ କାଲି ଆଉ ଗୁଡାକୁ ବାହାରି କରି ଛାଡ଼ିଦେବି। ହେଇଲା 3 ଜଣରେ ପାଲା ଗାଇବି। ସେତିକି ତାକତ ନୃସିଂହ ତାର ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବି ଜାଣିଛି। କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜ କଥା ନିଜ ଅହଙ୍କାର ନିଜ ଗର୍ବ ନିଜେ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। କହିଲା ବହି ଜ୍ୟୋତି ବେଶ ରାବଣ ଯେ ଆସିବ ଇଏ ଭୁଜକୁ ଛପାଇ ଆହା ଭୁଜକୁ ଛପାଇ ଆହା ଭୁଜକୁ ଛପାଇ ଭୂତି ଅଙ୍କ କର ମାଳେ ଶଙ୍କର ଜପଇ ଶଙ୍କର ଜପଇ ଶଙ୍କର ଜପଇ ଶଙ୍କର ଜପଇ ଆହା କହିଲା ବରହି ଅନ୍ତରେ ଗୁପତ ସତ୍ୱରେ ଇଏ ନ ଦେଖି ଲଙ୍କେଶ ଆହା ନ ଦେଖି ଲଙ୍କେଶ ଆହା ନ ଦେଖି ଲଙ୍କେଶ ଏ ତ ମତି ମତ ଏହି ହେଲା ସତ ବିଚାରେ ମାନସ ବିଚାରେ ମାନସ ବିଚାରେ ମାନସ ବିଚାରେ ରାବଣ ସୀତାକୁ ଦେଖି ପାଇଲାନି କିନ୍ତୁ ସୀତା ରାବଣକୁ କିଡନାପ କରିକି ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇନି ସୀତା ରାବଣକୁ କିଡନାପ କରିକି ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କେଡେ ଓଲଟିଆ ଗାୟକଟା ଏମିତିଆ କଥା କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ନଦେଲେ ଚୋର ହେଇଯିବିନି। ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇନି ସୀତା ରାବଣକୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘର ଘର ମାନଙ୍କରେ ବହି ଥବ। କଟକ ବାଦାମବାଡି ଗଲା ବେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦଉଛ 8ଟା ବହି କିଣୁଛ। ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ତାର ନାଁ ହଉଛି ରେକର୍ଡ ଏ ସୀତା ଚୋରି। ସେଇଥିରୁ ଧାଡ଼ି ଦିଏ ଗାଉଛି ଦେଖ ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇଛି ନା ସୀତା ଇଆଡେ ଅନଉଛ କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଜାଣ ଶୋଇବ ତା ଖାଇସାରିଲଣି ପାଲା ଗାଇ ସାରିଲଣି ଇଆଡେ କଣ ଅନଉଛ? ରେକର୍ଡ ସୀତା ଚୋରି। ମୁଁ 2 ପଦ ଗାଉଛି
কলা হারাম বাণী জটায়ু শুনিলা হারাম বাণী জটায়ু শুনিলা কোকিল গিরাম নাম গাউছি মনিলা কোকিল গিরাম নাম গাউ আজ্ঞা ঠিক গাইলি না ভুল গাইলি বহিরে লেখা হয়েছে না নাই লেখা হয়নি আচ্ছা তার তল ধাড়িরে কোন লেখা যাইছে কলা উপরকু চাহি দেলা ইয়ে বসি রথ পরে ওরে রাবণ যাଉଛି সীতা দেবী সঙ্গতরে রাবণ যাଉଛି সীতা দেবী সঙ্গতরে আজ্ঞା ভুল গাইলি লেখা ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଉପରକୁ ଚାହିଁଦେଲା ବସି ରଥ ପରେ ରାବଣ ଯାଉଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି କିଏ ନେଲା କିଏ ତାହେଲେ ସୀତା ରାବଣକୁ ନେଇକି ଗଲା ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଏ ତ ମୋ ଘର ପାଠ ନୁହଁ ଏ କବିଙ୍କର ଲେଖା କାହିଁକି ଏ କଥାଟା ଲେଖାଗଲା ଆଉ ଦଶରଥର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଦେବଦାନବଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ରାମର ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି କଲା ସଗାଢ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିସ୍ତମ ସାପ କଣ୍ଠେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତମ ଭୀର ଭିକଂ ମୃଗ ମାର୍ଗଣ নগ্রজন মান মুখী টকার রাজা দশরথ শিকার କରିବାକୁ ଯାଇଛି ବଣ ଭିତରକୁ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ବାଣ ଥିଲା କଣ ସେଇଟା ସେ ବାଣଟିର ନାଁ ହେଲା ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ଆଚ୍ଛା ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ଅର୍ଥ କଣ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଣଟା ମାରିବ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଠି ହଉଥିବ ସେଇଠି ବାଣଟା ଯାଇକି ବାଜିବ ପାଲାବାଲା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କୁଆଡ଼କୁ ମଲା ବେଳେ ତା କାନରେ ବାଜିଲା ଏ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପାଲାବାଲା ତ ଆରେ ମାଠିଆ ତ ବୁଡଉଛି ମାଠିଆ ତ ଡାବ 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 ହଉଛି ସରଟା କେମିତି ତା କାନରେ ବାଜିବ ସେଟା ମାଠିଆରେ ବାଜିବା କଥା ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ର ବାପା ଶୋଇଛି ଅନ୍ଧ ବାବାଜୀ ଡାକିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅନ୍ଧୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କଲ୍ୟାଣୀ ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ହଉଛି ପାଣି ଟିକେ ଦଉନ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଚହଳିଲା ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି ମାଠିଆ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ମାଠିଆରେ ଟୋପେ ପାଣି ନାହିଁ ନା କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ପାଣି ନାହିଁ ନା ମରିଯିବି ଲୋ ମତେ ପାଣି ଟିକେ ନଦେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ବଞ୍ଚିବିନି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଶୋଇଥିଲା ଗୋଟିକିଆ ପୁଅ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ସିନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯାହା ନାଁଟା ଶ୍ରବଣ କୁମାର କୁମାର ମଣିଷ ମଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ପାଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ପାଏ ମଣିଷର 21ରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ପାଇଥାଏ
ତମର ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହବ ମେଡିକାଲରେ, ଆଚ୍ଛା ତା ନାଁ ଟିକେ ଦବ ନା ନାଇଁ ଦବନି? ନହେଲେ ଡକ୍ଟର ତମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦବ ତାର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ। ସେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଆଗ ଗୋଟିଏ ତା ନାଁ ଟିକେ ଦବ। ତାପରେ 21 ଦିନ ଭଜନ କର, ପାଲା କର, କୀର୍ତ୍ତନ କର, ତାର ଗୋଟିଏ ନାଁ ଟିକେ ଦବ। ଆଉ ମଣିଷ ଯୋଉଦିନ ମରିଯିବ 2ଟା ପିତୁଳା ତମେ ତିଆରି କରିଥବ, ଯମ ସମ ପିତୁଳା। ପିତ୍ତଳରେ 2ଟା ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ 2ଟା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପ୍ରେତକୁ ଘରୁ ବାହାରି କରିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଝାଡୁ ବୋଲନ୍ତେ ଖଜୁରୀ ଗଛର ଡାଳ ଚାରିପଟେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇକି ତୁ ଏ ଘରୁ ଯା, ତୁ ଏ ଘରୁ ଯା। ହଇରେ ମୂର୍ଖ, କାହିଁକି ଏମିତିଆ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲୁ? 5 ମହଲା ଘର ତିଆରି କଲୁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଢେରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଘର ଭଡା ଲଗେଇକି 50,000 ପାଉଛୁ, ହଁ ହଁ ହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଉଛୁ ହେଇ ତୋ ପୁଅ ଝାଡୁ ଧରିକି ବାଡଉଛି। ତୁ ଏ ଘରୁ ଯା, ଏ ଘରୁ ଯା, ଏ ଘରୁ ଯା। ତାହେଲେ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ରହିଲା କୋଉଠି? ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପାଣି ମାଠିଆଟା ନେଇକି ବୁଡେଇବାକୁ ଯାଇଛି। ରାଜା ଦଶରଥ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଣ ଥିଲା, ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ। ଗୋଟେ ପର୍କଟି ବୃକ୍ଷ ବୋଲନ୍ତେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଧନୁରେ ତୀର ସଂଲଗ୍ନ କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କାହିଁ ରାଜା ମାନେ ଶିକାର କରନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିছি। କଣ ନା ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ରାଜା ଦଶରଥ ବିହାର କରନ୍ତି। ସେତିକି, ଆଉ ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ମାନେ ମୃଗୟା ବୋଲି କଣ ଖାଲି ମୃଗ ମାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମାରନ୍ତିନି? ମୃଗ ହେଲା ଗୋଟେ ପଶୁ, ସେଥିରେ ହାତୀ ମରିପାରେ, ସେଥିରେ ଗଣ୍ଡା ମରିପାରେ, ସେଥିରେ ହରିଣ ମରିପାରେ, ସେଥିରେ ଠେକୁଆ ମାରିପାରେ। ରାଜା ଦଶରଥ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ। କାହିଁକି ନା କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରରେ ଯଦି ତା ଧନୁର ତୀର ଠିକ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ ରୂପୀ ପଶୁ ଦେହରେ ବାଜେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତା ସ୍ୱରଟା ଠିକ ସେଇଭଳି ବାଜିବ। ତମ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ହାରିଲା କାହିଁକି? ଏ ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହାରିଲା କାହିଁକି? କାଞ୍ଚିର ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ଝିଅ ପଦ୍ମାବତୀ ନିକଟରୁ ଏଡେ ବଡ କାହିଁକି ଅପମାନ ଏ ଓଡିଆ ପୁଅଟା ପାଇଲା? ୟା କାରଣ କଣ? କଣ ନା କଳ୍ପବଟର ଡାଳରେ ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ରୋହି ମାଛ ଓହଳା ହବ। ଏ ପୁଅ ଆକୁ ଟିକେ କାଟିଦେ, ଆକୁ ରଖେନି। କାହିଁକି?